हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने जेहेतु वर्तमान तुम मानकर एग्जाम बर्तमान पाखे आसला तुम मान हाथ में पिला आ टाइम नहीं बास तुम मानक किसी कर दरकार नहीं बास जी सिलेक्शन क्वेश्चन पिला दि जाऊँगी कौन कह पिला माने जी सिलेक्शन क्वेश्चन दि जाऊँगी ना ताकू खाली थरोली प्रैक्टिस कर जी दिया तो एनफ पिला माने जड़े इजिली A+ न O ग्रेड रखिपर आउ तुम मानकर मार्क जदि उठे अच्छी तुम मानकर पिला माने तुमे आने एसी ओडिया EVS यही सब्जेक्ट पिला तुम उठे पार जोटा कंपलसरी सब्जेक्ट तुम मानकर है पिला माने कारण तुम मान हाथ टाइम अच्छी कंपलसरी सब्जेक्ट को तुम टार्गेट कर से अधिक मार्क उठाई पिला माने स्टार्ट कर कारण तुम मैंने से मार्क उठीगला अधिक कारण कोर पेपर तुम यदि माने रख माने कम रखिले मैनेज हो अधिक रखिले तो तुम SGPA बढ़िकी आसो। तो पिलानी व्यस्त नहीं आम चैनल आपण मान सब अच्छी आगक जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब एजाए करन चैनल को सब्सक्राइब कर रखिन आ टेलीग्राम चैनल पिला माने जॉइन हो जाओ जो तुमको सब PDF मिल जाव नोट्स मिल जाव बुक मिल जाव आउ सब एग्जाम रिलेटेड अपडेट सब यूनिवर्सिटी तुमको मिल जाव। तो पिला देख AC ओडिया सिलेक्शन क्वेश्चन किसी देखा फास्ट सेमिस्टर पिला है पिला माने सब यूनिवर्सिटी तो नोटिस ऑलरेडी माने बाहर साथी जो मान बाहर भी से जोरजार प्रिपेयर करूँ। तो देखिए पिला माने किसी इंपोर्टेंस सिलेक्शन क्वेश्चन दमदार सिलेक्शन क्वेश्चन जो थ्रू पिला तुम मान एग्जाम आसब ही आसब है पिला माने आ रहा किसी माने कीवर्ड को तुम फॉलो कर से कीवर्ड जो आसब तुम से आंसर ताकू से लिख किसी छाड़ी आसा दरकार नहीं पिला माने। तो देख मौलिक शब्द क्या कहुए फास्ट 2 मार्क देखा देन 5 to 8 मार्क जो मिसिक अच्छे तुम देखा लंग क्वेश्चन से दुटा मिसिक अच्छे मौलिक शब्द क्या कहुए नेक्स्ट कारक क्या कहुए समास कौन संधि कौन पे यही जिनसा तुम पिला माने 2 मार्क आ 1 मार्क रे काम आसो पिला रूढ़ी कौन पिला माने केते प्रकार सरल वाक्य कौन गोटे उदाहरण तापर यौगिक वाक्य कौन तार गोटे उदाहरण दब है पिलाने यार आंसर वीडियो मु निहाती आनी पिलाने कारण दमदार भाव तुम मानक प्रिपेरेसन हम प्रिपेरेसन मु करेबी तुम मानक जेमिति तुम अधिक मार्क स्कोर कर पिलाने गला सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य सबुथ गोटे उदाहरण पिलाने नंबर देखनी टोटाल किसी कारण तुम मानकर यहाँ पार्ट पार्ट कर दिया सरल यौगिक जटिल गोटे क्वेश्चन मुझे चाहिए लिखि पारि तो लिखाई सेमती मिश्र वाक्य कौन तापर नास्ति सूचक वाक्य पिलाने जिनस तुम मैंने पिला बेलू पढ़ी आसी जस्ट ताकू तुम निज वन लैंग्वेज भी लिखिले चलो किंतु कॉन्सेप्ट को क्लीयर होता दरकार जदि तुम कॉन्सेप्ट क्लीयर हो जेकोसी क्वेश्चन आंसर तुम इजिली दे पार। तापर आदेश अनुरोध आदेश सूचक वाक्य कौन वाक्य अशुद्धि और निराकरण किपरि कर आलोचना कर वाक्य गठन रीति कौन गठन अर्थ दृष्टि वाक्यर प्रकार भेद विज्ञापन प्रस्तुति सोपान आलोचना कर एति प्लान थिला। नेक्स्ट जा स्तंभ लेखन कौशल विचार कर फीचर प्रस्तुति समय केउं दिग प्रति ध्यान देवा उचित। नेक्स्ट देखा आमर संपादकीय स्तंभ कौन तापर अग्रलेखी स्तंभ कौन साक्षात्कार कौन। तो पिलाने बर्तमान जी लंग क्वेश्चन पिलाने तुम पैटर्न तुम जान 1 मार्क आसो 2 मार्क आसो 5 मार्क आसो देन 8 मार्क यही पैटर्न तुम मानकर आसीज पिलाने आ रहा पिलाने लंग क्वेश्चन जो तुम सिलेक्शन दिया 5 और 8 मार्क कवर हो तुम से भर तुम आसीज तुम हेती खाली पढ़ जो 5 मार्क आसिले 5 मार्क लिख 8 मार्क आसिले 8 मार्क आसो केते कम पेज लेखा हम तापर पिलाने वीडियो मु करी किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं खाली जी वीडियो आसूँ तुम मैंने पढ़ी की जीवार अच्छी पिला माने। तो देख कौन दे फास्ट विज्ञापन संज्ञा स्वरूप परिसर प्रकार भेद मो वैशिष्ट्य गुड़ी को आलोचना कर। नेक्स्ट फीचर संज्ञा स्वरूप वैशिष्ट्य प्रकार भेद को आलोचना कर
ତାପରେ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରକାର ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଶବ୍ଦଗତ ବର୍ଣ୍ଣନାଗତ ଅଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମରେ ସବୁବେଳେ କିୱାର୍ଡ଼କୁ ଫଲୋ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଜନ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଠି ଲେଖିବ। ୟା ଆନ୍ସର ଯେଉଁ ପଢ଼ିନଥିବ ୟାର ଆନ୍ସର ତାକୁ ସେଇଠି ଲେଖିବ ଯେଉଁଠି ଆସିଲା, କିଛି ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଯେତିକି ଦିଆ ତୁମର ସେଇ ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ମୋ କାମ ଏଇଟା, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇବି, ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ବି ଆଣିବି। ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ତୁମମାନେ ବି ସେଇଟା ଦେଖିକି ଯିବ, କାରଣ PYQରୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ରିପିଟ୍ ହୁଏ, କାରଣ ତୁମମାନେ +2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆଇଛ, 10ମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆଇଛ, ତ ଜାଣିଥିବ PYQର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ଦେଉଛ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେଟା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିରୁ ହିଁ ରିପିଟ୍ ହେଇକି ଆସେ। ରୂଢ଼ିର ସଂଜ୍ଞା ପରିସର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗଠନଗତ ଓ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧି ଓ ନିରାକରଣ କିପରି କରିବା ଆଲୋଚନା କର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ଗଠନର ରୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ଗଠନ ଓ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦକୁ ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କ'ଣ, ଏହା କିପରି କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଦ ସଂସ୍ଥାପନ କ'ଣ, କର୍ତ୍ତାପଦ ଓ କ୍ରିୟାପଦର ସମନ୍ୱୟ ଆଲୋଚନା କର। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ମିଶ୍ରଣରେ କିପରି ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ ପତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପତ୍ର ଲିଖନ ପ୍ରକାରଭେଦ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ ସମୟରେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ ଜନ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ବୁଲେଇ ପକେଇ ତ ଖାଲି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ କ'ଣ ପକେଇଥିବ, ତୁମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଏତିକି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ବୃହତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାର କୌଶଳ ଓ ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ନା ଯେତେଟା ଦିଆହେଇଛି ତୁମମାନେ ସେଥିରୁ କଭର୍ ହେଇଯିବ 5 ମାର୍କ 8 ମାର୍କ। ତ ପିଲାମାନେ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ପିଲାମାନେ 15ଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବନି। ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ତୁମର ଆସିଯିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ 82 ମାର୍କ 1 ମାର୍କ ଏଇଥିରେ ତୁମର କଭର୍ ହେଇଯିବ। ତ ସବୁତକ ଦିଆ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ବାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ତାକୁ ଥରୋଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିକି, ଆଉ PYQ କଭର୍ କରିକି ତୁମମାନେ ଯିବ। ଦେଖିବା ତୁମମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଭଲ ହେବନି, ସେତିକି ବାସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ PDF ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ, ସେଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆର ଗାଇଡ଼ ବୁକ୍ ବି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ଟୋଟାଲି କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ତୁମମାନେ କର, ନିହାତି ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।